होची कौन होची हेलो हाय नमस्कार मु मनी मु डुगु आपण मन को स्वागत करछु हम YouTube चैनल मनी डुगु क्यूट लाइक टुटुडू मोर एनर्जी नहीं तो सकाल उठगलु आज तो राखी पूर्णिमा किंतु आपण माने एटा को ता पर दिन देखुथबे कोन होउची चलंतु देखिया की हाय आस छत को जीवा आस सकाल सकाल एति की फूल चोरी करी नै आछि राखी पूर्णिमा ता आज बोली चूरा चूरा आस ऊपर जीवा मते के लगु तमे जाओ ना जीवा आस ना गले हम कुटिया जी आम गछर भी फूल नहीं जाइछि आम गछर भी फूल नहीं आछि किसे बसा देखिलो सकाळ चारिटा फूल हेछि एठी दुईटा चारटा धड़ा धड़ा लागि होछ ना स्प्रे टा आनलोनी चारटा तो स्प्रे अछि ना ये फूल आज खोलियो तो हां एटा आज खोल जबो हां ताल तोली कि नहीं जीवो हां तोली कि नहीं जीवा आनलोनी से जो स्प्रे टा यहाँ मने पड़लानी मत मने पकेब आनी पके देबी असले पके द आंचे बोले एति गछटा आउछ तो नहले केमिता आउछ तो पुरु को आछ बोल तो गछटा आउछ लागि हे जे मोर गछटा त पर ये हे जीव देखुन हे कोन गछरे ये हे जे किछि ये हो ना फूल धर चलो एखना प्रबल खरा हलानी आज आज प्रबल खरा हलानी खरा गछरे पानी दे हमन गछरे पानी बा फूल देखुता कि क्वेश्चन पचार से काली रात दिन सारा वर्षा है जे छिड़े दियो तो पानी पके दब से खोली जीव नाई चारटा टगर फूल दुटा खंडे हेछि पूजा कलेनी नमस्ते जानछ हाँ सब पूजा करछने ठाकुर जल्दी उठछन्ते कोन करियो आम ठाकुर लेट भी सोचते आम जो शोवा ठाकुर से शोवा ना तो आम ठाकुर लेट रे उठुंट ये काली मु आसी ऊपर को देह पा भल नाला ये जो ना टमाटो हम गोटे टमाटो नहीं खाइबी मन जो ना टमाटो हम गोटे प्रबल खरा हो देखुन तो इलो बापा आकाशटा कि बढ़िया देखा ओफ झाड़ू पाईगला मो जीवन खाइला सब घर द्वार यहाँ चली एपट एरिया रे नाई घर द्वार नुआ घर द्वार चली एपटे हो जाऊँ आज पूरा मेन रोड देखा हाँ पूरा मेन रोड ही देखा आज मेन रोड आज पूरा देखा गप मारनी मो सामने एक्सपेरिमेंट करिवो मो सहित जेहेतु बाजी मारछ मु तां कहली मते एइटारे पानी दबनी केबे एई बोतल टा ने एइटारे टिके अधिक जोरची से जो ग्रीन टा करचंदी सेटा टे कम धरची कारण सकाळटा रो मु जदी पी परिबी सेतिके देबे ना से मते कहिचंदी एक्सपेरिमेंट करिवो देखा आनलो एक्सपेरिमेंट कोन करिवो एक्सपेरिमेंट जल्दी जल्दी आन जल्दी आनी जे बोतल काई आ गोटे मिलले तो जे कोन करिवो पांटा ढाली बिन होले कोन के पानीटा जो कंसाटा आनी कि सेटारे माप कर देले हबोनी कंसाटा नहीं आस कहार को जिना हमर ई चिंता
ତାଙ୍କର ମୋ ସହ ସବୁବେଳେ ବାଦ ସେ ଦେଖିବେ ଠିକ ହଉଛି ନା ନାଇଁ କଣ ଦେଖିବ ଦେଖା ଦେଖ 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 ଆगे କେତେ ପାଣି ଧରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି କେତେ ଧରୁଛି ସେ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲେବୁଲ ରଖ ରୁହ ନା ମୁଁ ଲେବୁଲ ରଖିବିନି ଏଇ ବୋତଲଟାରେ ଅଛି ଏଇଟାକୁ ଆଧେ ଢାଳି ଦଉଛି କେତିକି ପଶୁଛି ଆଚ୍ଛା ହଉ कौन लेवल होला मु तुम लॉजिक टा सहित देखुतली दीटा बोतल तो लिटर क्या तुम आधे तो लिटर धरछ आधे तो लिटर मु एइटा जल्दी पी दो जेटा मते बहुत समय लागुଛି सेटा कोहंती मुंड सेटा कोहंती मुंड ना आउ कोन कोहंती सेटा को मुंड कोहंती जहा मुंड जति कैपेसिटी से सेति बुझियो हां एटा तो एति पानी रहला एटा ध्या इथरे पसेला अब एका पसिबोनी हां गाधे न पंद कौन भाई कौन भाई रुटी किए खाइब नियो छतु आनी छतु किलो 500 आज 500 मु कहली मु खाइबिनी ता अपेक्षा मटन किलो नहीं जी आज तो खाई काली नहीं खाइदेले मोर लाभ अछि भाव ये बा आज राखी पूर्णिमा सब साधन ने जल्दी आने खाई पूरा खाइछ ना एली से देखुची कोन खाइछ अरे जे मीठा तो कहीं नहीं हमर अरे राखे तमे चॉकलेट खाइ दियो चॉकलेट खाइ दिबा मु दोउची भितरे अछि ना ना एडी अछि ओडी भितरे अछि हे जो ये 10 टंकिया से जो एडी केडी ओ 10 टंकिया गोटे भल जिनस अछि तापर खाइबा हला चिंटू को देबी तुम राखी बांधछ छोट छुआ कर जोड़ा सेटा छोट 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 आ बड़ लोक कर जोड़ा सेटा कते हबो नन्ना पेट जदि तू एली पिंदी त हबो सेही भलिया जिनिस होता सेटा एंटी टान दे मोर सारे मसला पड़ जो राखी आज राखी गुटे बन गीत गाई कोन गीत गायो शिव मते गीत गाई पठे सालानी राखी बांधी मु रखिम मान काली मो पई आसला को मु लिस्ट पठे दोची जिंस धरि आसीबु राखी बांधी हाँ आयुष्मान भवत मोर भी बड़े छुई मिठा आनु तू छी हेइबे तळटा से बड़ा ना बड़ा मत नना आकुची ये लो मो बड़ा मो कादे अरे आ गोटे देई दियो ताकू कोडा तमानु सा थाउ तो परे आउ ते परे दियो का हाँ हाँ लिप्सार अछि बा जे लिप्सार डा भांगी बांधी दउ से तार पैसा पैसा पठेई छी से रमा हे जो नले ना ना हेई जाओ तब रखी दवा डी अन्नो नहीं भीतर नहीं आ जाओ स्मीट बनाने केमती कोन कोन स्मीट SMITH ए देखो अबे पास बोलना SMITH रह पड़िबो फिर कौन ले लिप्सार ओ ना तो एटा लागी जिवडू देख हाथ बुले सेटा फुले खोली दियो आ फुल अछि फूल बहुत अच्छे अछि हाँ जी गोटे माला पर कि नहीं जो शिव बम दरबार पके दो काई राखी और
ଗୋଟେ ମାଳ କରିଦବ। ଏଟା ଧରିକି ଖାଏ ଏକାଥରେ ପାଖରେ ପୁରେଇ ଦେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଧୀରେ। ଆଜି କଣ ଚାଲିଛି ରାକ୍ଷୀ ସ୍ପେଶାଲ? ରାକ୍ଷୀ ସ୍ପେଶାଲ ଆଜି କଣ? କିଛି ନାହିଁ, ସୋରିଷ ତରକାରୀ ଗୋଟେ କରୁଛି, ଭାତ ଡାଲି। ଆଉ ଦେଖେଇବନି? ଏଇଟା ହଉଛି ପୋଟଳ କଷା, ହେଲା ପୋଟଳ କଷା। ଏଇଟା ଚିପ୍ସ ହବ, ଶାଗ ସାନ। ତାହେଲେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ ଦେଖେଇବା ଆଉ। ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ ଦେଖେଇବ ଆଉ। ତମେ କେତେବେଳେ ଯିବ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି? ତମେ କେତେବେଳେ ଯିବ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି? ଯିବି ଆଉ। କଣ ଆଜି କୁହ ମତେ? କଣ ଦେଖେଇବ ବା କଣ କଣ ହେଇଛି? ଭାତ ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଉଛି। ପଖାଳ ଆଉ ଖାଉଛି ଡାଲି ଡାଲି ସାନ କରି ପାମ୍ପଡ଼ କଷା। ଏଇଟା ହଉଛି ଶାଗ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୋରିଷ ତରକାରୀ, ଏଇଟା ହଉଛି କଣ? ରାକ୍ଷୀରେ ଠକି ଦଉଛ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ରାକ୍ଷୀରେ ବା ଖାଆନ୍ତିନି ଆଇଁଷ। କିଏ କହିଲା? ତମେ ତମ ପାଇଁ ସବୁ ତରକାରୀ ଥୁଆ ହେଇଛି। ସବୁ ତରକାରୀ? ମାନେ ଯୋଉ ଯୋଉ ତରକାରୀ ହେଇଛି ତମ ଶାଗ ଟିକେ ଏଇଠି ଖାଇବ। ନା ଶାଗ ଟୋଟାଲି ମୁଁ ଖାଇବିନି ଆଉ। ଖାଇବନି? ଏଇ ଚିପ୍ସ ଚୋବେଇଲେଣି ମୋ ପାଟି ଦରଜ ହେଇଗଲାଣି। ଖାଲିଟା ଚୋବଉଛ? ଓ ଖାଇଦିଅ। ହଁ ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ସେଟା ଧରତା। ହେଇ ଫୁଲ ପକେଇବ ନା କଣ? ଏଠି ସବୁଆଡେ ସାରିକି ମୋର ଏଠି ବସିଲା ସେ। ଏଟା ମାଉ ଭଳିଆ ହଉଛି। ତମେ କାଇଁ ନିଜେ ମାରି ହଉଛ? ନିଜେ କାଇଁ ମାରି ହଉଛ? ଜଲ୍ଦି ସାର। ଆରେ ତୁ କଣ କରୁଛୁ? ଆରେ ସବୁ ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ କଣ ହେଲା କହନି? ମୁଁ ବାଟରେ ଦିଟା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଭଲ ଲାଗିଲା 5ଟା ଖାଉଥିଲି, ତ ନାନୀ ଗୋଟେ ଖାଇଲା, ମୁଁ 2ଟା ଖାଇଲି। ଶୁଣୁ ଭାଇ, ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ, ଆଉ ଗୁଣ କାଟିଦେବେ ର ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇକି। ଶୁଣୁ ଭାଇ, ଯୋଉ ସିଙ୍ଗଡ଼ା 5ଟା ଆଣିଥିଲି, ମୁଁ 2ଟା ଖାଇଲି, ତୋ ନାନୀର ଗୋଟେ, ତୋର 2ଟା। 2 2 1 ଆଉ ନାହିଁ। ଖା ନହେଲେ ତୁ ତଣ୍ଟିଆଠି। ତତେ ତ କହିଲି ମୁଁ 2ଟା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆଣିଥିଲି, ଖାଇଦେ। ଆରେ ସତରେ ଖା। ଆରେ ମୁଁ ଦେଖେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସେ ଗରମ ଛାଣୁଥିଲା। ଆରେ ସତରେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। 5 ନିଅ। ଆରେ ଭଲ ଲାଗୁନି? ଭଲ ଲାଗୁନି? ପୁରା ଗରମ ଛାଡିଥିଲା, ମୁଁ 2ଟା ଖାଇଲି, ତ ନାନୀ କଟା ଆଳୁ ବା। ସେ କହିଲା ହାତରେ ପୁରା କଣ ହେଇଛି ନା, ମୁଁ ଚକଡି ପାରୁନି। ତାକୁ କହିବ ପାଟିରେ ଚକଡ। ସେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଶୁଣୁ, ସେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ପୋଛି ଦେ ପାଦରେ, ଚାଟି ଦେ ସିଙ୍ଗଡ଼ାଟାକୁ। ଆରେ ସେତିକି ଥାଉ। କେତେ 103 ଟଙ୍କା ପକେଇଛ? ନା ନା ପୁରା ଅଛି। କୋନଟା ଦେଲା ତମେ? ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ ଟା ଟୋଟାଲ ମତେ ଦଉଛନ୍ତି, ବାପା ଦେଇଥିଲେ। ଏତେ ଗାଲୁଆ। ନା ମୁଁ ମୋରି ଏଟିଏମ୍ ଟା ବା। ଭାଇ ମତେ ଟିକେ ବାହାରକୁ ନେଇ ଯା। ଭାଇ ଚଲ ଭାଇ ଟିକେ ଏମିତି ଛାଡ଼ିବେନି। କିଏ ତ ଚିନ୍ତା ନାଇଁ ଏମିତି ଯାଇହବନି। ହଉ ଯିବା ଚାଲ। ମୁଁ କଲେଜରୁ ଜୁହାର ହେଇଯା ଜଲ୍ଦି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଥର ପାଇଁ। ହଁ ଇଲୋ ବୋପାଲୁ। ମାରିବି ତ। ଏଇଠୁ ବାଁକୁ ଯିବ, ନାକ ସିଧା ଯିବ, ଗୋଟେ ଛକରେ ବାହାରିବ ଲାଷ୍ଟ। ସେଇ ଛକରୁ ବାଁକୁ କଟିବ। କଣ ଆଜି ରାତିରେ ଏମିତି ଭାଗ କରୁଛ କଣ? ତମେ ଏଇଟା ଖାଇବ?
ଏଇଟା କାକରା ମୁଁ କିଛି ଖାଇନି, ମୋର ଏଇ ତରକାରୀ ଟିକେ ଖାଲି। ଗୋଟି ବି ଖାଇବନି ନା। ଗୋଟେ ଖାଉନତେ ଆଣୁଛନ୍ତି କାଲି ହିଁ ଖାଇବି, ହଁ? କାଲି ହିଁ ଖାଇବି। ଖାଇସାରି ତୁ ସେ ମୁହଁ ଲୁଚେଇଲାଣି। କେତେ ଦିନ ପରେ ଆସ ହଁ ଏଟା କେତେ ଦିନ, ଏଟା ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗରେ ଆଜି ଆସିଲୁ ତୁ, ଫାଷ୍ଟ ଆଜି ଆସିଲା ଏଠାରେ, ନା ଏଇଥିରେ ଆସିଲା। ଘରୁ ହଁ ଘରୁ କେତେ ଦିନ ପରେ ଆସିଛି। ସେଇଟା କହିଲି ହୁଁ ତମ ମୁଁ ଖାଉଛି ଏତିକି ତ, ଖାଇସାର ଶୋଇପଡ଼ିବା।